राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस की सभानेत्री सोनिया गांधी को ईडी द्वारा हैरानी किए जाने के खिलाफ हैलाकांदी जिले में कांग्रेस व पुलिस के बीच आयोजित हुआ घमासान। कई क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों को किया गया गिरफ्तार। शिलचर की जाने माने निजी संगठन नेताजी छात्र युवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा राजस्थान के बेरफुट कॉलेज के सहयोग से कछार करीमगंज जिले के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वितरण किया गया त्राण सामग्री। शिलचर जयंतिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहाड़ा क्षेत्र में गैस से लदे टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया मांग। क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रूपम के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के रामकृष्ण मिशन में गणधीशानंदजी महाराज के समक्ष वितरण किया गया दवाई व दूसरे सामान। बाढ़ प्रभावित लोग हो पाएंगे रवाना। शिलचर के इटखोला क्षेत्रों में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भाजपा दल को छोड़कर 100 से भी ज्यादा भाजपा समर्थकों ने आम आदमी पार्टी में दिया योगदान। कार्यकर्ताओं में देखिए उत्साह की लहर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सर्वभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभानेत्री सोनिया गांधी को ईडी द्वारा विभिन्न क्षेत्र में हैरान किए जाने के खिलाफ बराक घाटी में आंदोलन जोरों पर बढ़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीव्र प्रतिवाद का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी प्रतिवादी कार्यसूची के तहत हैलाकांदी जिले में विक्षोभ जुलूस निकाला गया। जुलूस निकाले जाने के दौरान पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के वारन किए जाने के बाद भी जुलूस निकाला गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई का माहौल भी खड़ा हो गया। इस दिन पुलिस प्रशासन ने करीब 100 से भी ज्यादा वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। कांग्रेस जिला सभापति शामसुद्दीन बड़लस्कर के नेतृत्व में 200 से भी ज्यादा कांग्रेस समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन में आए करीब हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता इस दिन क्षोभ व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभानेत्री सोनिया गांधी को ईडी द्वारा हैरान किए जाने पर तीव्र प्रतिवाद भी व्यक्त किए। पुलिस प्रशासन কোনো আন্দোলন করব নিদিয়ে গণতান্ত্রিক কোনো আন্দোলনের কোনো ব্যবস্থা এই সরকারে রাখিছে না। এই কারণে সোনিয়া গান্ধী করে মোর এজন লিডারক ইডির মাধ্যমে যে আক্রোশমূলক ব্যবস্থা নিছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কার্যসূচী মই হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস করি আছো। এই তাক বাধা দিবলৈ বিজেপি সরকারে পুলিশ মোর উত্তর ফেলিয়ে দিয়েছে।
বিজেপি সরকারক খুশি এনে দি আছো যে এনেকা ক'ব নালাগে বিজেপি লগত এই জেলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ আন্দোলন বিজেপি গো ব্যাক বিজেপি গো ব্যাক দুনিয়া গাজী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি গো ব্যাক বিজেপি গো ব্যাক আমরা কই দিতাম कछार जिले के बाद करीमगंज व हैलाकांदी जिले में भी नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ता तथा राजस्थान के बेरफुट कॉलेज के सहयोग से त्राण सामग्री वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान लोगों के बीच मच्छरदानी, साड़ी, बेड कवर, मादुर तो दूसरे आहार सामग्री भी वितरण किए गए। करीब 400 लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मिलने पर उनके चेहरे में हंसी की झलक भी देखने को मिला। আমরা নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থা শিলচরের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সহযোগী সংগঠন বেরফুট কলেজ তিলোনিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় আমার কাচার জেলার পার্শ্ববর্তী বদরপুরের আমরা 100 জন পরিবারের হাতে আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছি। সামগ্রীর মধ্যে ছিল শুকনা খাওয়ার জিনিস, শাড়ি, নতুন শাড়ি, বেডশিট, মাদুর, মশারি, এগুলো জিনিস আমরা দিয়েছি এবং চেষ্টা করছি আমরা আমাদের কাচার জেলার সঙ্গে সঙ্গে আমার পার্শ্ববর্তী করিমগঞ্জ হাইলাকান্দিতেও আমরা কিছু সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার এবং আমাদের সংস্থার তরফ থেকে বেরফুট কলেজকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে বাঙ্কার রায় স্যারকে। উনি যেভাবে আমাদের কাচার এবং বরাকবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও আমাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং আমরা বন্যার পর থেকেই গত 1 মাস থেকে আমরা যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি আমাদের সকল পৃষ্ঠপোষকদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই। নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থা শিলচরের তরফে এবং রাজস্থানে বেয়ারফুট কলেজের ব্যবস্থাপনায় আজ আমরা বদরপুর ঘাটে 3-4 ক্যাম্পে 100 জন বানভাসী লোকেদের মধ্যে বন্যার ত্রাণ দান করার জন্য আমি বিশেষভাবে ওনাদেরকে আমাদের যুবশক্তি এনজিওর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা 3টা জায়গায় আমরা গেলাম এবং সব জায়গায় ওনারা খুব সুন্দরভাবে ওনাদের প্যাকেটগুলো দিয়েছেন এবং আমরা এখন আমরা এই FCI রোডের দুর্গা মণ্ডপে আসছি। আমরা এখানেও বাকিগুলা দিয়ে তারপরে আমরা আমাদের 100টা বানবাসীদেরকে প্যাকেট দেওয়া শেষ করব। আমি আমার যুবশক্তি এনজিওর তরফ থেকে আমি যারা এখানে আসছেন বা ওনাদের সংস্থাকে এবং রাজস্থানের যে সংস্থা আমাদেরকে এই সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে আমার তরফ থেকে এবং আমার যুবশক্তি এনজিওর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে লইলাম। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते शिलचर जयंतिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहाल हालत होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बिहाड़ आउटपुट संलग्न शिव टीला इलाके में एक गैस से लदे टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। कभी भी यह टैंकर विस्फोट हो सकती है, जिसके चलते इलाके के हजारों घर बार आग के हवाले हो सकती है। तनावपूर्ण इस माहौल को देखते हुए फायर ब्रिगेड के कार्यकर्ता अपनी वाहन समस्त घटनास्थल पर तो पहुंचे हैं, लेकिन बेहाल सड़क के संस्कार के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने राज्य व केंद्र सरकार से अपील की है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता विशाल सरकार ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार को
शिलचर जयंतिया राष्ट्रीय राजमार्ग को संस्कार कर जल्द से जल्द यातायात के अनुकूल बनाए जाने का मांग भी रखा। আমরা মানে শিলচর জয়ন্তিয়া রোডের মানে বিশেষ করে আমার বিহারা থানা থেকে আরম্ভ করে আপনার ছয়রান বস্তি পর্যন্ত এই এলাকার মানুষ আমরা বড় দুর্ভোগ পাচ্ছি। আমি অনেক যোগাযোগ করেছি, সার্কেল অফিসার ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আমি পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা কথা বলে, কিন্তু এরপরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই রাস্তাটা রিপেয়ারিংয়ের টাকা আসবে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, এমএলএর সঙ্গে এখানে মিটিং হয়েছে। হ্যাঁ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এখানে রিপেয়ারিংয়ের টাকা আসবে। হ্যাঁ, এমএলএ সাহেবও আমাকে বলেছেন কথাটা, কিন্তু কবে আসবে, কবে এটার কাজ হবে? আজকে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল দেখেন, এখানে কিন্তু এটা গ্যাস ট্যাঙ্কার, এটা হেভি লোড, আর সবচেয়ে বড় কথা পাথরের গাড়ি হলে এটা এত সময় উঠে যেত কিন্তু। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হলো কি সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটা গ্যাসের। হ্যাঁ, এটা যদি যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। হ্যাঁ, যার জন্য আমরা মানে আতঙ্কিত। আজকে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট পুরো ব্যর্থ এই শিলচর জয়ন্তিয়া সড়ক নিয়ে। আমরা বারবার যোগাযোগ করেছি কালাইন ব্লক কংগ্রেস। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা কিন্তু কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয় না। আমরা আন্দোলন করেছি, আন্দোলনের পরে আমাদের দুইটা ছেলের এগেনিস্টে কেস হয়েছে। কালাইন ব্লক কংগ্রেস আন্দোলন করেছিল। হ্যাঁ, তারপর দেখা গেছে কি কে বা কারা মানে উস্কানিমূলকভাবে আমাদের দুইটা ছেলের এগেনিস্টে কেস করে দিয়েছে। আমরা এই রোডটা যাতে সম্পূর্ণ হয় এই জন্য আমরা বারবার চেষ্টা করছি, এবং আমাদের মাননীয় বিধায়কও এখনও মানে এটার ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন। ওরা কথা প্রসঙ্গে বলে টেন্ডার হয়ে গেছে, আসামমালাতে কাজ শুরু হবে। কিন্তু আসামমালার আগে যে এখন যে অবস্থাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখেন, খুব শোচনীয় অবস্থা। এই এলাকার বিশেষ করে আশেপাশের যারা মানুষ আছে তারা আতঙ্কিত, রাত্রে ঘুমাবে না। তো আমি পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করতে চাই, সার্কেল অফিসার ম্যাডামকে অনুরোধ করতে চাই, আমাদের মাননীয় বিধায়ককে আমি অনুরোধ করতে চাই, এখানকার মাননীয় সাংসদকে অনুরোধ করতে চাই, আপনারা দয়া করে এসে আমাদের রাস্তাটা দেখে যান। আমাদের রাস্তার অবস্থা কি শোচনীয় অবস্থা। হ্যাঁ, স্কুলের ছাত্ররা স্কুল যেতে পারে না। হ্যাঁ, গাড়িগুলা নিয়ে মানে এটা তো দেখেন এত বড় গাড়ি পাল্টি মেরে দিল, ছোটো ছোটো গাড়িগুলির কী অবস্থা হতে পারে আপনারা এটা সহজে অনুমেয়, আপনারা সহজে এটা চিন্তা করে দেখবেন। আমি আবারও অনুরোধ করছি পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টকে, আপনারা ইমিডিয়েটলি এই রাস্তা রিপেয়ারিংয়ের বন্দোবস্ত করেন, এবং পরবর্তীতে আমরা আসামমালার মাধ্যমে এখানে কাজ হবে। আপনারা যেটা বলছেন টেন্ডার হয়ে গেছে বলছেন। হ্যাঁ, আর আপনারা ফোন করলে পরে দয়া করে ফোন উঠাবেন। যে মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় বারবার ফোন করতে পারে, কিন্তু আপনারা ফোনটা উঠাবেন दया করে। ধন্যবাদ। क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिलचर के रामकृष्ण मिशन मठ में स्थित श्री श्री स्वामी गणधीशानंद जी महाराज के समक्ष चिकित्सा के दवाई व दूसरे सामग्री प्रदान किया गया। सूत्र के अनुसार चिकित्सा सामग्री प्रदान किए जाने पर रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बाढ़ प्रभावित लोग कई क्षेत्रों में लाभान्वित हो पाएंगे। নমস্কার, এই রূপম ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এখানে বেশ কিছু ওষুধ ডোনেশনের জন্য দিতে এসেছেন। ওরা এবারের যে বন্যা পরিস্থিতি তাতে ত্রাণ কাটতে খুব ভালো কাজ করেছে, চারিদিকে খুব রূপম কাজ করছে। 27 দিন ধরে বিভিন্ন জায়গাতে শুধুমাত্র মেডিসিন নয়, অন্যান্য সব কিছু দিয়েও এই বন্যার ত্রাণে তারা নবরূপী নারায়ণের সেবা করেছে, আমরাও করেছি। আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে খুব ভালো কাজ করা যাবে, নবরূপী নারায়ণের সেবা করা যাবে। এরকম অবস্থায় ওদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, ওরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। পরবর্তীকালে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই এই সমাজে। নমস্কার, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center. Here, we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce.
Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के इटखोला क्षेत्र में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भाजपा दल त्याग कर 100 से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी दल में योगदान दिया। इस दिन के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इन्होंने भाजपा दल त्याग कर आम आदमी पार्टी में योगदान किए जाने पर समर्थकों में उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। আমার নাম রিজন সরকার। আমি কালীবাড়ি চর থেকে, আমার বাসা হলো কালীবাড়ি চর, তোমার 7 নম্বর ওয়ার্ড কালীবাড়ি চর। তো প্রথম শুরুতেই তোমার আমি বড় স্টার্টিংয়ে দেখছি আমরা এরিয়াতে তোমার অনেক তোমার বেজান খারাপ কাম হয়, যেমন রাস্তাঘাটে আমরা বাড়ির সামনে তোমার মদ খাওয়া এরকম নানান ধরনের জিনিস হয়, গাঞ্জা উজা খায়, তো আমরা মেলোক তারা রাস্তা দিকে যাইতে পারে না। তো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা পাড়ার কমিশনের কাছে গেলাম। তো যাওয়ার পরে দেখলাম যে আমার নিজের কথা হইলাম তাই কাছে, তারা এখন বর্তমানে কিছু কইতে পারতাম না, আর হইলো সামনে ইলেকশন আইছে, ওই জিনিসটার লেগে আমার মনে বেজান দুঃখ পাইছে।
এই কারণে আমি দুঃখ পাইছি। তারপরে আমি বললাম গীতা করতাম আমি বেজান করিনি। তারপরে আমার দাদা বললো ভাই সব ঝগড়া করে কিন্তু হইল, কিন্তু কিছু বলতে পারবে না, তোরে কেউ সাপোর্ট করে না। তারপরে আমি আমার তারপরে গীতা করতাম, তারপরে আমি হয়ে त्रिपुरा राज्य के पेचारतल थानाधीन माछमरा रामगुना गांव इलाके में लक्कीपुर 1 नंबर वार्ड में एक नवोदय विद्यालय निर्माण के दौरान लगभग बड़े पैमाने पर घोटाले की मुद्दा सामने उभर कर आया है। लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ के विशाल बिल्डर्स नाम के यह निर्माण संस्था इलाके में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन इसी दौरान इस क्षेत्र के रहने वाले विकास सरकार उर्फ तापस लक्कीपुर इलाके से अपने घर में भवन निर्माण के लिए लादे गए सीमेंट ले जाए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। मामले की छानबीन करते हुए जब उन पे घर पर छापा मारा गया तो घर से बड़े पैमाने पर सीमेंट के स्टॉक जब्त किए गए और इस संदर्भ में FIR दायर कर विभागीय कार्यकर्ताओं की ओर से आरोपी तापस नाम के इस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार विकास सरकार उर्फ तापस पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में घोटाले कांड में भी जुड़े हुए थे। গতকালকে যে ঘটনাটা হলো, যেখানে এখানে যে পাওয়া গেল কিছু সিমেন্ট একজনের বাড়িতে, তো ওইটা দেখছি, ওই ব্যাপারে দেখছি, কারণ এখানে তো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক আশেপাশে আমাদের হচ্ছে, তো এটা কি ব্যাপারটা কি, এটাকে আমাদের সিমেন্ট না কি, এটা একটু দেখতে হবে, তো ওটা দেখছি আমাদের তো। তো এলাকাবাসী বলছে যে এখানে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের কাজ চলছে লক্ষ্মীপুর এলাকায়, এখান থেকে নাকি বাঁকা পথে সিমেন্টগুলো বিক্রি হয়েছে। এই বিষয়ে মানে আপনারা কতটুকু দেখেন, ওই বিষয়ে এখন আমি ঠিক বলতে পারছি না, এখনো কিছু বলতে পারছি না, আমি দেখছি। যেটা সূত্র মারফত যেটা জানা গিয়েছে, উনি কি কোনোভাবে এই যার উপরে এই অভিযোগটা আছে, উনি কি কোনোভাবে এই কাজের সাথে যুক্ত আছেন? কাজের সাথে যুক্ত বলতে এখানে ওই আমাদের ট্যাঙ্কার, ওয়াটার ট্যাঙ্কারটা খারাপ হয়ে গেছে, ওই এখনো ঠিক করছে দেখেন, তো আমাদের জল তার জন্য ওনাকে বলেছিলাম, তো ওই যেহেতু খারাপ আছে এখন জলটা দিচ্ছে, খাওয়ার জলটা। ওনার নামটা কি? ওনার তাপস, না ডাক নাম তাপস, বিকাশ। ওনার শুভ নামটা কি, যিনি যার বিরুদ্ধে অভিযোগটা উঠছে? বিকাশ সরকার। বিকাশ সরকার। আচ্ছা, আপনারা সংস্থাতে সংস্থার আন্ডারে মানে সে মানে গাড়ির জল টল দেওয়া নিয়ে এই বিষয়ে কাজ করছে? হ্যাঁ, ওই যে আমরা যে ট্যাঙ্কারটা খারাপ হয়ে যাওয়াতে এখন জল লাগছে, ওনাকে উনি দিচ্ছে আর কি জল। আচ্ছা, এই ব্যাপারে কোনো মানে থানা এখানে সরজমিনে আইছে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য? পেচাতো থানা? হ্যাঁ, পেচাতো থানা। ঘটনার কি তদন্ত চলছে? হ্যাঁ, তদন্ত চলছে। আচ্ছা, আপনার শুভ নামটা? অভিজিৎ বিশ্বাস। ওই তো কালকে তারা হঠাৎ ফিরে উঠছে, তারা তো আগে জানাইছে না, হঠাৎ ফিরে উঠছে, আমি দেখাদানি করতেছি, আমার বাড়িতে উঠছে আর এটা নিচে উঠছে, আমি করতেছি ক্যাডারে তোরা করলোক করো। এরপরে আইসি আইয়া এখানে মাত্র আইসি বলতে আর কয়েকজন আইয়া বলতেছে তোমার পুতে নবদ্বীর লইছে, চুরি করে লইছে সিমেন্ট, এর লাগে আমরা আইসি। আমি কইছি তোমরা এখন সুসার করো না, আমরা গার্জিয়ান নাই, আমার পুরাটা গেছে দোকানও, তোমরা হনে আমার পোলাও বাইত না, তোমরা উরুস্তুলি করো না, তোমরা হনে যাও। কে আইছে আপনাদের বাড়িতে, মানে কে বা কারা আইছে? ওই তো ইয়ানে সবাই আইছে, ওই তো তারা সবাই রাত্রে আইছে, মানে এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা আপনার বাড়িতে আইছে? তারা আইছে। মূল উদ্দেশ্যটা কি? ওই তো খালি সিমেন্ট, মানে আপনার ছেলে নবোদয় বিদ্যালয়ের সিমেন্ট চুরি করে নাইছে, এটাকে এলাকাবাসী অভিযোগ করতেছে আপনাদের বিরুদ্ধে? আপনার ছেলের নাম কি? বিকাশ সরকার। আমরা বাড়িতে আমরা তারপর বিকাশ সরকার। কি করেন উনি? কিছু করে না, ওই এমনি একটা ঘর ভাড়া করে কাপড় বেচে বাজার, মাছমারা বাজার, নিজের। আপনার কোন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা? ওই তো লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর 1 নম্বর লক্ষ্মীপুর। পঞ্চায়েতের নাম? পঞ্চায়েতের নাম ওই শচীননগর। ওয়ার্ড নাম্বার? 1 নম্বর। আচ্ছা, এখন আপনার ছেলে বর্তমানে কোথায় আছে? ওই তো ছেলেরে পড়ার কুমারঘাট নবদ্বীপে পড়াইতেছে, ওই হেন তাহে রাত্রে, দিনের বেলা দোকান করে হেন যা। এই ব্যাপারে কোনো মানে আপনার থানাত কোনো অভিযোগ দায়ের করছেন? থানাত কোনো কমপ্লেন্ট জানাইছেন নি? আমরা বাবু থানাত জানাইছি না, তার ওই থানা আনছে। ও থানা আপনার বাড়িতে আইছে? কালকে আইছে। কোন থানার কর্মকর্তা আইছে? ও ফেচারতলের থানা আইছে। আচ্ছা, আপনার শুভ নামটা? আমার নামটা আমার স্বামীর নাম। আপনার এবং আপনার স্বামীর নাম কি? निखिल सरकार। আপনার নাম? আমার নাম সুজিতা सरकार। धन्यवाद। कछार न्यूज नेटवर्क CNN के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार शाम को सिलचर के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ के दौरान सहयोगी कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस दिन के कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर के सभापति बुधमल वैद, मैनेजिंग डायरेक्टर जयजीत विश्वास, चेयरमैन शंकर दास, डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर ब्रदार रेजी जोसेफ, प्रिंसिपल सुरजीत तिगा, कानूनज्ञ रजत घोष, बहुत से हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन कछा न्यूज नेटवर्क के मैनेजर सौमित्र दत्त के संचालन में संवर्धना कार्यक्रम में डॉन बॉस्को स्कूल सिलचर, रूपम संस्थान, रोटरी क्लब ऑफ सिलचर ग्रेटर, एपोलो क्लब, सम्मिलित सांस्कृतिक मंच, जिली वैली यूथ क्लब, जिरीघाट इनर व्हील क्लब, बराक वॉयस, रोटरी क्लब और दूसरे कई निजी संगठन के कार्यकर्ताओं को उत्तरीय तथा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। बाढ़ के दौरान बेहतरीन भूमिका निभाए जाने पर उन्हें यह सम्मानित किया गया। One organization here to be an outstanding contribution in this plant. रूपम सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था नाट्य और सांस्कृतिक आंदोलन में भारत तथा उत्तर पूर्वांचल प्रतिकृत सर्वभारत দীর্ঘ সংস্থার অনবদ্য কর্মযোগে আমরা অনুপ্রাণিত, ওনাদেরকে আমরা সেই সম্মাননা जिससे जितनी सेवा करी उन्होंने कोई का सेवा की, लोगों की सेवा की, शिविरों में सेवा की, गाँव में जाकर सेवा की, और जो जितना करना था अपने बनने से दिया। किसी ने राशन दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने दवाई दी, किसी ने शिविर लगाए। ये सब बहुत ही अच्छा काम हुआ, जिसके लिए मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। इसमें हमारे सामाजिक का बहुत ही बड़ा सहयोग हो गया। उनकी सब इन्फॉर्मेशन तो ऐसे हर एक आदमी को नहीं मिलती है, उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही सारा काम हुआ। सबको जानकारी दी कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही काम हमारे समाज में हमारे लोग करते रहे। धन्यवाद। हाइलाकांदी मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से हाइलाकांदी जिले के नवायुक्त जिला उपायुक्त निश्चल गौतम को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। मर्चेंट एसोसिएशन के सभापति भगवान दास शारदा के नेतृत्व में प्रतिनिधि दल ने जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर जिला उपायुक्त गौतम निश्चल के साथ मुलाकात कर उन्हें संबर्धना ज्ञापन किया और हाइलाकांदी जिले की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सभापति भगवान दास शारदा ने कहा कि जल्द से जल्द हाइलाकांदी की समस्याओं को समाधान करना होगा। उपायुक्त निश्चल गौतम ने इस दिन जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान किए जाने के साथ साथ सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। हम लोग हाइलाकांदी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से सोमवार को डीसी सर से मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने सोमवार को ही ज्वाइनिंग किया। मैं भगवान शारदा, प्रेसिडेंट मर्चेंट एसोसिएशन, मेरे साथ मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुदीप पाल एवं वाइस प्रेसिडेंट सत्यो राय और उनके साथ में हमारे एमपी सर के हाइलाकांदी प्रतिनिधि दिव्येंदु चंदो भी साथ में थे। सर को हम लोगों ने संबर्धना दिए। उसके बाद में सर को मैंने बोला, सर हाइलाकांदी का डेवलपमेंट के लिए हम लोग विशेष रिक्वेस्ट करते हैं। हम लोगों ने सभी मिल के उनको उत्तरीय पहनाया और उनका हाइलाकांदी में वेलकम किया। वेलकम के साथ में हमने स्पेशली सर को बोला कि सर हाइलाकांदी का कैसे डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम चाहते हैं आपके प्रयास और हम लोगों के मेमोरेंडम। अगर दोनों का तालमेल ठीक रहा और कुछ
डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग बहुत खुश होंगे। सरना का श्योर एक बहुत बड़ा एश्योरेंस मिला है। आशा करता हूँ कि नए डीसी सर मिस्टर गौतम वो डेवलपमेंट के लिए विशेष अपना कार्यभार में थोड़ा समय देके इलाका की डेवलपमेंट के लिए सब समय काम करवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस की सभानेत्री सोनिया गांधी को ईडी द्वारा हैरानी किए जाने के खिलाफ हैलाकांदी जिले में कांग्रेस व पुलिस के बीच आयोजित हुआ घमासान। कई क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों को किया गया गिरफ्तार। सिलचर की जाने माने निजी संगठन नेताजी छात्र युवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा राजस्थान के बेरफुट कॉलेज के सहयोग से कछार करीमगंज जिले के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वितरण किया गया त्राण सामग्री। सिलचर जयंतिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहाड़ा क्षेत्र में गैस से लदे टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया मांग। क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रूपम के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के रामकृष्ण मिशन में गणधीशानंदजी महाराज के समक्ष वितरण किया गया दवाई व दूसरे सामान। बाढ़ प्रभावित लोग हो पाएंगे रवाना। सिलचर के इटखोला क्षेत्रों में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भाजपा दल को छोड़कर 100 से भी ज्यादा भाजपा समर्थकों ने आम आदमी पार्टी में दिया योगदान। कार्यकर्ताओं में देखिए उत्साह की लहर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।